Bonjour, donc ce sujet cible les élèves du tronc commun sciences. On va traiter la notion du domaine de définition dans le premier chapitre des fonctions, ou bien les fonctions partie 1. دراسة الدوال العددية الجزء الأول غادي نعالجو دابا مجموعة تعريف دالة كيف يمكن تحديد مجموعة تعريف دالة عددية. دونك غادي نبداو في الحالة الأولى اللي تيكون ديال لي فونكسيون اللي فيهم دينوميناتور ديال لي الدوال اللي فيهم المقام، ومن بعد غندوزو للحالات ديال لي فونكسيون اللي فيهم لا راسين اكسيتيرا. Donc déjà expliqué avant comment déterminer le domaine de définition, لكن دابا غنحاولوا نديرو des exercices d'application pour bien comprendre comment déterminer le domaine de définition باش نقدروا نفهموا اكثر كيفاش نحددوا مجموعه التعريف. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Domaine de définition de f شنو هو l'ensemble des x qui appartient à R. يعني بحال كتقول راه كاع لي x de R كاع لي nombres de R يمكننا نحسبوا ليماج ديالهم. هنا سلاش ça veut dire ولكن ولا à condition que خص يكون عندنا dénominateur différent de 0. Alors imta 3x plus 2 égale 0. C'est une équation à résoudre. معادلة نحلوها كتعطينا 3x égale moins 2 كتعطينا x égale moins 2 sur 3. Donc le domaine de définition donc هنايا normalement هو R، ولكن كاين هاد لو نومبر هذا إلا غومبلاسينا حنايا كيعطيني 0. دونك هذا هو الأحرام اللي كيتسبب لينا في الدينوميناتور est nul. Donc pour cela on va enlever de R. Donc moins 2 sur 3. Donc R privé يعني محرومة من moins 2 sur 3. واحد moins 2 sur 3 مكناش نحسبوا ليماج ديالو. L'ensemble de définition راه هي l'ensemble des nombres qu'on peut calculer son image, bien leur image. Donc مجموعة التعريف هي مجموعة الأعداد اللي يمكننا نحسبوا الصور ديالها. ممكن نحسبوا كاع الصور ديال الأعداد المجموعة R كلها باستثناء ناقص جوج على 3. إلا بغينا نكتبوها sous forme d'intervalle il suffit de mettre l'axe numérique ou bien المستقيم العددي. دونك خصنا نحيدو هاد موان 2 sur 3. إلا بغينا نحيدو هذا غتكونوا ليا جوج لي زانترفال، ها الأول وها الثاني. بيان سور نحيدها موان 2 sur 3. دونك الدومين دو ديفينيسيون راه غيكون من موان لانفيني جوسكا موان 2 sur 3 اونيون من موان 2 sur 3 جوسكو بلوس لانفيني. نورمالمون راه لا ريبونس حتى لهنا راه هي جوست، ولكن كنزيدو هادشي لشي حوايج اللي غادي تكون عندنا اوتيل في لافونيغ. دونك ندوزو لا فونكسيون الثانيه f de x هي x au carré moins 1 sur 2x moins 1. Comme d'habitude, le domaine de définition est l'ensemble des x qui appartient à R tel que 2x moins 1, ça se compte différent de 0. Et on résout l'équation 2x égale 1, x égale 1 sur 2. Donc, domaine de définition, R privé de 1 sur 2 sous forme d'intervalle, même moins l'infini, tel 1 sur 2, union 1 sur 2, tel plus l'infini. D'accord. D'abord, on va la troisième fonction, il y a f de x égale 3x moins 2 sur x plus 3. Le domaine de définition et l'ensemble des x qui appartient à R tel que x plus 3 différent de 0. On résout l'équation x plus 3 égale 0 équivalent à dire x égale moins 3. Donc le domaine de définition il y a R privé de moins 3 il y a moins l'infini moins 3 union moins 3 plus l'infini. D'abord la fonction suivante f de x égale 2x sur x moins 2. Donc t de f et l'ensemble des x qui appartient à R tel que x moins 2 différent de 0. X moins 2 égale 0, x égale 2, donc t de f, il y a R privé min 2 sous forme d'intervalle moins l'infini 2 union 2 plus l'infini.
Donc, on a traité le cas qui fait dénominateur un polynôme de premier degré. Donc, la partie 2, donc la partie 1, la partie 2, on a domaine de définition, le cas le dénominateur qui est une fonction, une polynôme de second degré.